Kauluhan sa mga maayong balita. Drone attacks na sinati sa mga volunteers sa Adventist Development and Relief Agency kun ADRA sa Ukraine. Philippine Publishing House may partisipar sa Philippine Book Festival atol sa selebrasyon sa Kadayawan Festival sa Davao City. Adventist Churches palibot sa Turil, Davao City, may pahigayon og Stewardship Fellowship Seminar. Church elders, music coordinators ug song leaders palibot sa Davao Mission gibansay alang sa pagpalambo sa music ministry sa mga lokal nga simbahan. Mga estudyante sa South Philippine Adventist College malipayong gidawat sa tulunghaan pinaagi sa usa ka pinasahi nga Sabbath celebration. Ang mga kalihukan o mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong simanahuna. Og alang sa atong Story of Hope, ang sugilanon ni Raleigh Glenn Sarte lumulupyo sa Davao City. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao, kini ang Adventist News Weekend. Madayaw na adlaw, aniya mga detalye sa mga balita nga atong nakalap palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Nabalda ang adlaw unta sa pag-deliver og mga food parcels sa ADRA kun Adventist Development and Relief Agency sa Ukraine ngadto sa usa ka village sa nasod tungod sa pagpangatake sa usa ka drone nga adunay bit-bit nga mga explosive devices. Atong sayron ang dugang detalye sa report ni Krent Manyakap. Niadtong buntag sa Agosto 11, ang Adventist Development and Relief Agency, Ukraine's humanitarian aid warehouse sa Bereslav, rehiyon sa Kherson, naka-schedule nga mag-deliver og humanitarian aid nga giplano sa grupo sa mga voluntaryo nga ihatag sa mga benepisyaryo ni anang adlaw. Sa samang higayon, usa ka drone nga naglupad-lupad ibabaw sa delivery site, naghulog og tulo ka mga eksklusibo nga nakadaot sa mga sakyanan nga gipahulam sa ahensya sa lokal nga mga opisyal. Ang mga kawani sa ADRA Ukraine nakahimo sa pagdagan aron makatago pipila ka mga segundo sa wala pa ang mga pabuto ug hinuon sila tanan safety ug walay nakabsan sa kinabuhi. Usa ka volunteer sa ADRA Ukraine ming pahayag sila nakaplano na sa paghatag og mga relief goods sa Novobereslav village diin adunay 344 ka mga katawhan ang lumulupyo sa maong dapit. Human sa pag-atake, nadiskubrihan sa mga katawhan nga ang tulo ka sakyanan ang nabuslutan sa mga ligid ug radiator, nabuak ang mga bintana ug nabuak ang mga pipila ka pultahan. Mao nga ang mga hinabang dili mahatag sa Novobereslav ni anang adlaw. Apan ang lokal nga mga opisyal ug mayor sa Novobereslav nagpahulam og mga sakyanan aron nga ang mga relief goods mamahimo gihapon mahatod sa mga residente sa mao nga village. Ang maong panghitabo wala makababag sa ADRA nga maghatod sa mga hinabang ngadto sa nanginahanglan. Dili lamang sa mga nga dapit apan sa mga katawhan usab nga nanginahanglan og dugang assistance sa tibuok kalibutan. Alang sa balitang internasyonal, Krent Manyakap, Adventist News Weekend. The Bible Stories, Children Around the World. Pipila lamang kini sa mga libro nga nakadisplay sa Philippine Publishing House booth atul sa partisipasyon ni ini sa Philippine Book Festival nga usa sa mga programa sa Kadayawan Festival dinhi sa Davao City. Ani ang report ni Christy Loren. Philippine Book Festival gipaygayon sa SMX Convention Center, SM Lanang, Davao City, petsa 18 ngadto 20 sa bulan sa Agosto 2023. Din ang 4K Project PPH Way may partisipar ni ini. Dakong oportunidad kini sa 4K Project PPH Way diin kini ang kauna-unahang pagsalmot sa book expedition aron makapresentar sa educational books ngadto sa mga magtutudlo o principals o head officers sa pribado o publiko nga tulunghaan sama sa DepEd uban ang mga representative of mayors, LGUs ug national librarian gikan sa nagkalain-laing dapit o rehiyon sa tibuok Pilipinas nga may puruhan sa pagpili niini human kini gisusi. Ang among pagpakiginabi kay Pastor Dominidor Tipdas. Dako atong kalipay nga nahimo nga naka-apilta niining program dinhi sa tibuok Pilipinas ni actually. Diri lang giheld sa Davao sa pagkakaron
pero ang iyang coverage ni whole Philippines. Gikan sa Luzon nanganhi ang daghan nga mga pangulo sa Department of Education o yun man gikan sa Luzon, Visayas o Mindanao. Mao ni ang nag-abot karon diri. Usa ni ka dako nga balita alang nato tungod kay first time in the history sa Philippine Publishing House nga ni-appeal og book festival. Karon ra gini siya nahitabo sukad na tukod ang Philippine Publishing House sa akong pagbana-bana kay ang ato mga kauban mao pod ang ilang testimony. Usa sa mga guest speaker sa maong kalihukan mao si Vice President Sara Z. Duterte aron sa pagsaysay sa kamahinungdanon alang sa mga authors o publishers alang sa pagbuhat sa mga sulat o gidedikar ngadto sa mga kabatan-unan. Aniya ang tipik sa pagpakighinabi ngadto kang Sir Edwin Rivera. Ito yung pinaka-the best na ating nagawa sa Philippine Publishing House at sa mga literature evangelists. Ating showcase dito sa Philippine Book Festival sa Davao 2023 dito sa SMX Convention Center. Ang ating dalawang book na aprobado ng DepEd, LR at ng mga iba't ibang division offices at regional offices ng DepEd. Ito yung ating showcase, ang Children's Around the World at ang My Bible Treasures na gagamitin nila as a reference tools sa mga bata para sa character building and values education ng Department of Education. So this is a very interesting and exciting God's providence talaga na tayo ay nakapasok dito na i-promote ang books natin into national level para sa ating Panginoon. Subay sa gisaulog nga Kadayawan Festival sa syudad sa Davao, kini ang usa sa mga katikaran nga nagakahitabo sa kasamtangan ug dakong panalangin kini sa mga katawhan aron ang mga pinatik mapaila ngadto kanila. Sa ngalan sa Publishing Ministry Department of the Davao Mission, Christy Loren, Adventist News Weekend. Kapin sa 200 ka mga katawhan ang misalmot sa gihimo nga Stewardship Fellowship Seminar sa mga opisyalis sa distrito sa Turil, Davao City. Mismo si Davao Mission President Pastor Rinaldo Merin ang nahimong magsusulti din iyang gipasantop ang pagkamahinungdanon sa mga pagkapiniyalan. Si Micah Jane Kabuyaw alang sa report. Stewardship Fellowship mula sa Kalipay nagpahigayon sa mga ASTA officers, district pastor, kauban sa mga bisita lubog sa Cluster 2, dini sa San Miguel Lubugan, Davao City, bulan sa Agosto 12, 2023. Gitambungan kini sa sobra 200 ka mga kaigsunan nga sakop sa Turil District. Inubanan sa mga bisita higala gikan sa Bangkal Central Church ug uban sa mga kaigsunan sakop sa Cluster 2. Dako ang kalipay sa mga kaigsunan samtang naminaw sa mensahe nga gihatag sa presidente sa atong mission na si Pastor Rinaldo Merin. Ako kayo pribilehiyo alang sa ASTA District na nakahimo sa tambong ini nga transaksyon fellowship. Ini nga fellowship daghan kayo ang mga tagatambong o ang tagapamilaw sa team nga gipalahan ni Pastor Jerry. Labi na sa ako ang pinalangga na presidente, Pastor Jerry, nga mao nga atag mensahe sa event service. O hantod ini nga kapunan nagapadayon ako ang mga guest speaker sa paghatag sa ilang mga testimonies o iunsa nila panalangin na naangkon bikan sa ilang paghatag sa tinuod sa pag-uli sa ikatulo o pinausap sa mga halal. Dako ang kalipay sa mga kaigsunan samtang naminaw sa mensahe nga gihatag sa presidente sa atong mission na si Pastor Rinaldo Merin. Mayong adlaw sa tanan. Niya kita karon diri sa Lubugan, San Miguel o Barangay San Miguel. Nagahimo kita ni ining COP promotion alang sa tibuok nga distrito dinhi. Mapasalamaton kita nga gitambungan kini sa ubay-ubay usab nga mga kaigsuonan uban sa team sa steward ambassadors nga niya usab dinhi karon nga naghatag sa mga lektora o mga testimonya sa kaayo sa Ginoo sa pagpanalangin ni atong matinod anon nga naguli o naghatag sa alok ug kapulo panik kadto kaniya. Atong gipasalamatan ang departamento sa stewardship nga gipanguluhan ni Pastor Jerry Jose nga maoy nagpasulod kanini o karon nahimong malampuson
ang ato nga seminar nga gihimo diri og nang hinaota nga ang Ginoo makapanalangin sa mga kaigsuonan o nang hinaota nga ang mga kaigsuonan magmatinud-ano usab sa pag-ulig paghatag sa ilang mga halad ug kapulo. Daghang salamat ang Ginoo. Ingon sa Colossus 3, versikulo 23, bisan unsa ang imong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing nga ingon sa nag-alagad kamo sa Ginoo, dili sa tawo. Natapos ang programa nga puno sa kalipay ug kadagaya, ug bilang guban sa grabe ka mga iglesia na sakop sa Community Church. Gikan diri sa lubugan sa Dating Adventist Church, ug Micah J. Kabuya, Adventist News, Weekend. May pailawom sa usa ka Music Ministries Leadership Certification Level 1 ang pipila ka mga church elders, music coordinators ug song leaders gikan sa mga lokal nga simbahan palibot sa Davao Mission. Atong sayron ang dugang detalye sa report ni Clint June Caniabano. Ang Davao Mission of the Seventh-day Adventist Church malampusong gipahigayon ang Music Seminar, Music Ministries Leadership Certificate Level 1 nga gidumalahan sa Music Ministries Department ni adtong Agosto 20 sa tuig 2023. Nahimong delegado sa maong seminar mao ang mga church elder in charge sa matang iglesia, church music coordinator o mga song leaders nga nagagikan sa upat ka mga cluster. Ang katuyuan niini nga programa mao ang pagpalambo ug aron mahatagan og insaktong pagtagad ang musika dinha sa matag lokal nga iglesia. Gibansay ang mga partisipante ug gitudloan kung unsaon nga mahimong epektibo ang pagdala sa musika dinha sa iglesia. Aron usab masinangkapan ang mga partisipante sa gikinahanglan nga kahanas aron mas mapalambo pa ang ilang mga abilidad sa pagtudlo sa mga nagkainlain nga mga katawhan dinha sulod sa iglesia. Sa among pagpakighinabi ni Pastor Japheth Ligario, ang church pastor sa Bangkal Adventist Church nga mao ang nahimong speaker sa seminar. Akong pagampo sa mga nagapil sa seminar nga mahatagan gyud nila og dako nga importansya niining church music kay mao kini ang crucial nga component sa atong pagsimba. Ug ako nalipay tungod kay ilang gipakita ang ilang interest, ang ilang energy, ang ilang willingness ba nga makakatuon. Niya usab ang among pagpakighinabi sa usa sa mga delegado niini nga programa nga gikan sa Adams Center Church nga mao si Sister Dolores Machikawa, usa ka song leader. Bilang isang song leader sa among church, kanang adunay mga kanta sa una nga mga katong sa balaang alawiton nga kung binasaya sa Binasaya, ang kanta diri sa English malahi na siya, so pinaagi mawala tong proper katong kung nota ang tuna ang sundon, dili na siya mamaokay tungod atong kinaraan, pero pinaagi aning seminar daghan mig natun-an nga maog gyud ang proper ang tama nga signature, ang proper nga note, ang rhythm, ang beat niya. Nahimong malipayon og mapasalamaton ang mga delegado ngadto sa Music Ministries Department sa gipahigayon nga bililhong programa sa pagbansay diin daghan sila nga napanalanginan ug nakutlo na mga pagtulunan. Ang programa nakahatag kini og dakong epekto kanila labi na sa pagpauswag sa ilang nahibaluan mahitungod sa musika. Ug mahimo usab kini nga pamaagi aron matudluan ang mga kaigsuonan sulod sa matag lokal na iglesia ug aron mapalambo o mahanay pa ang buhat dinha sa musika. Nagsulti si Ellen G. White dinha sa iyang mga sinulat nga makita sa Testimonies, Education and Evangelism. Ang musika mahimong usa ka dako nga gahom alang sa kaayuhan. Ang musika sa hustong paagi gamit mao'y usa ka bililhong gasa sa Dios, gidisenyo sa pagbayaw sa mga hunahuna ngadto sa taas ug halangdon nga mga tema sa pagdasig ug pagbayaw sa kalag. Ang awit may usa sa labing epektibo nga paagi sa pagsilsil sa espirituhanong kamatuoran sa kasing-kasing. Gikan dinhi sa Davao Mission Headquarters, Clint June Caniabano, Adventist News Weekend. Mainitong gidawat o giabi-abi sa tulungaan sa South Philippine Adventist College ang mga estudyante niini alang sa academic year 2023 to 2024. Pinaagi sa usa ka pinasahi nga Sabbath celebration. Nahimo usab kining mas pinasahi tungod sa presensya sa mga pastors ug elders gikan sa Mountain Province Mission sa Luzon. Aniyang report ni Michelle Jane Habian.
South Philippine Adventist College greeted the school year with a warm celebration and the very first Sabbath right here at SPAC Gymnasium. As a part of that, a general orientation was also held for all the students in the said institution on the 9th of August 2023. A great blessing was experienced by the people who gathered together to worship our living God, because everyone really felt the warmth as they fellowshiped throughout the Sabbath day. The Sabbath school program began at 8:15 in the morning. With regards to that, the Sabbath school lesson review was also made interactive and dynamic through a question and answer activity by each group about the lesson this week. Moreover, this was spearheaded by the energetic head Sabbath School Superintendent, Ma'am Sarah Jane Lambuno. In the afternoon, the program of the Adventist Youth Ministries, or AYM, was also one of the highlight of the day, where it became a promising and impactful one by initiating a talking stage or interview where some of the AY Council members were asked about their experiences from the momentous event, the SPUC Youth Congress during the 23rd to 29th of July, with the goal of attracting and encouraging every student to be part of the AY Council organization because of the good training with the supportive sponsors and other opportunities and wonderful experiences that it will provide. The joy of the president of the school, President Cleferwen Catolico, cannot be explained because of the welcome guests, pastors, and elders from Mountain Province Mission, Luzon. How wonderful is the Sabbath when each and one of God's children is united. As patients were filled not only with instructions, but also with messages of hope. All in all, everyone was blessed, and the program ended up successfully. Reporting here at South Philippine Adventist College, this is Michelle Jane Habyan, Adventist News Weekend. Ani ang uban pang mga kalihukan o mga pangitabo sa mga nagkadaiya mga lugar palibot sa teritoryo karong simanahuna. Children's Bible Adventure Culmination gipangunahan sa mga kabataan sa Lower Baclayon, Malalag, Davao del Sur, kauban ang suporta sa 7 ka mga iglesia sa palibot sa distrito. Sa Bansalan, Davao del Sur, unang gabi sa Children's Crusade gidagsa sa mga kabataan din sila abtik ug malipayon nga mipartisipar sa mga aktibidad sa mao nga programa. Nagpahigayon usab ang Piña Plata Central Seventh-day Adventist Church ug Children's Crusade ug dayon usa ka mass baptism diin adunay 35 ka mga individual ang midawat sa santos nga bautismo. Sa laing bahin, mga kaigsuunan sa iglesia sa Migkawayan Seventh-day Adventist Church sakop sa Malabog, Davao City, nagapadayon sa pagminsay sa maayong balita pinaagi sa Care Group Ministry. Children's Evangelistic Campaign, malampusan usab nga gipahigayon sa Marilog B, Davao City. Ug unang gabi sa Children's Bible Adventure sa Kugon Seventh-day Adventist Church, malampuson pinaagi sa partisipasyon sa mga kabataan o mga miyembro sa iglesia. Ug alang sa atong story of hope, ani ang talagsaong sugilanon ni Raleigh Glenn Sarte, gikan sa Davao City. Atong sayron ang iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Ang giingon ni Jesus dinha sa Marcos 2 bersikulo 27, ang adlawng igpapahulay gihimo alang sa kaayuhan sa tawo, wala gihimo ang tawo alang sa kaayuhan sa adlawng igpapahulay. Ug karon mga kapaglaom, adunay usa ka sugilanon nga atong mapaminawan diin samtang siya nagtuki sa balaang kasulatan. Iyang nabasa ang pulong nga adlawng igpapahulay, hinungdan nga siya nakabig sa pagka-Adventista. Ako si Raleigh Glenn Sarte. Gikan ko sa isa ka dako nga church diri sa Davao. Pila ka tuig nag-research ko about sa 10 Commandments. O sa pag-research nako, ang na-encounter nako kay ang 4th Commandment, ang observation of Sabbath. Sa akong pag-research, ang na-realize kay ang Seventh-day Adventist lang ang naga-obserba ani. So nag-decide ko nga magpa-Bible study ug karon nabautismohan ako sa pagka-Adventista. Tong elementary ko gipaskwela ko og born again kanang dira sa ICSD sa Bangkal nya kanang didto ang teachings nila
lahi siya makumpara na ay comparison sa teachings nila og teachings sa Katoliko. Unya ang isa sa ako apong naunsaan sa ilaha kay ang teaching sa ako ang gigikanan nga simbahan kay naa sila'y dili ko agree sa mga teachings sa pag-pray kay Mama Mary o kanang mga saints, pagrosaryo para sa kuha murag spiritually dili na ako madawat. Naka-experience pug ko og kanang wavering sa kuang faith during in college, then after pod nga naka-work na pug ko, nawad-an kong faith, then nag-research ko sa science. Ang science wala nakatubag sa akong mga pangutana. Na ako'y nakita nga mga video nga ang mga mathematicians gi-consider ang infinity as unsa kanang dili siya dapat dili siya mag-exist because infinity cannot exist in a finite world. Finite beings cannot have an existence of infinity. So dito pa lang nakita ni gyud nako nga present jud ang Ginoo kay nganong naga-exist ang infinity. Way katapusan pag-ihap sa numero. So I decided to go back to the Bible and dito na ako na-realize nga ang mga pangutana nga nasa kong hunahuna natubag ra sa Biblia. Sa environment na ako manggod, ako ang wife, her family Adventist. Okay. Adventist sila, and then siya kay yung papa Catholic man. There was a time na na-backslide siya, nagkatoliko siya. So kami duha Katoliko, gasimba mi og Katoliko. Inya tong naami sa Thailand, ang iyang igagaw Adventist, nagasimba siya sa Adventist na church. Tapos magdala siya og mga friend niya sa balay, mag-Bible study mi. Dito kanang na-expose ko sa Adventist na katong mga nag-waver ang ilahang faith, huna-hunaon ninyo permente nga ang si Jesus Christ naa permente willing to accept, willing siya nagapaabot siya sa tuwa. Ang love ta niya dapat maunsa nato siya, makita nato siya ang iyang kamaayohon sa tuwa ug ang iyang sakripisyo para sa tuwa. Ang Dios mo pasandayag sa kamatuoran sa bisan unsang pamaagi tungod kay iya kitang gihigugma ug siya gusto nga makikuban kanato ni anang langitnon nga gingharian nga iyang giandam sa iyang mga katawhan. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Back to school na! At ang nausap makita ang nagkadayang estudyante, dala ang ilahang gamit sa eskwelahan. Kung maghisgot mahitungod sa pagdala sa mga gamit, dili na ito makalimtan ang backpacks. Ang mga backpack mo ay mga handy bag nga ginama sa panapton, plastic ug panit. Nagpakita sa usa ka gaan nga konstruksyon, mahimo silang magamit sa pagdala sa personal nga mabutang matag adlaw. Kini nga mga bag sa kasagaran gisiguro nga adunay duha ka strap. Nasayod ka ba nga ang pulong backpack na imbento ni adtong tuig 1910? Sa wala pa kana, gigamit ang mga termino nga knapsack o packsack. Ang mga backpack mas maayo alang sa imong likod tungod kay parehas kini nga nag-apod-apod sa kibugaton sa duha ka abaga. Dili nimo kinahanglan nga magpadayon sa pagbalhin sa makilid, dili sama sa mga tote bag. Ang labing gaan nga mga butang sa iyong pakete kinahanglan nga mahimutang sa ilawom nga bahin sa bag. Nasayod ka ba nga si Dick Cayley nag-imbento og mga backpack nga orihinal nga gituyo alang sa usa ka hiking trip? Ang pinakataas nga linya sa mga backpack mao ang 3,318 ka mga backpack ug nakuha ni Rick Breyon sa USA sa Spectrum Health Medical Center sa Grand Rapids, Michigan, USA niadtong September 11, 2015. Human sa pagsulay sa record, ang mga backpacks gidonar ngadto sa lokal nga mga pampublikong tunghaan. Gigamit ang mga bag aron pagtabang kanato sa pag-alsa o gamit matag adlaw. Kapag laong si Jesus usab nagdani kanato sa pagduol kaniya o kita tabangan sa pag-alsa sa atong mga lulan. Matthew chapter 11 verses 28 to 30 say, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
For my yoke is easy and my burden is light. Kini usa ka pagdapit sa usa ka bugtong nga si Jesus. Kung ikaw ikapoy og nanlimbasog, siya makahatag kanimo og pahulay. Kini usab naghulagway sa dalan ngadto sa Dios nga Amahan. Apan kini dili usa ka paghago og kahago. Ang pagsunod kang Jesus nagpahigawas kanato gikan sa pagpas-an sa atong kaugalingong sala tungod kay nahimo na niya kana nga buluhaton. Ang kinahanglan ng natong buhaton mao ang pagbutang sa atong pagtuo, paglaom ug pagsalig kang Jesus. Ang pagpas-an sa iyang yugo mao ang pagtugyan ngadto kaniya ug pagbutang sa atong kaugalingon ubos sa panalipod ug otoridad ni Kristo. Daghang salamat ka paglaom sa iyong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw, may nakatunan. Kini si Michael Dihanyo, hangtod sa sunod nga higayon dinhi lang sa Nasayod Ka Ba? Ani ang kahimtang sa atong panahon karong adlaw ug sulod sa umalabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Catolico. Here is our weather update for today, Saturday, August 26, 2023. The low-pressure area of the Philippine Sea east of Apari, Cagayan has developed into a tropical depression buoy. It is forecast to steadily intensify throughout the forecast period and may reach tropical storm. It may be upgraded into a typhoon category by Sunday during the southward segment of its looping track. On the other hand, southwest monsoon may be enhanced by this tropical cyclone beginning on Sunday or Monday, resulting in possible occasional rains over the western portions of central and southern Luzon. Here are the updates from the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 21 to 32 and lows at 16 to 27. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 30 to 34 and lows at 25 to 26. In Caraga region, highs are at 33 to 34 and lows at 24. Northern Mindanao's highs are at 32 to 33 and lows at 24. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 31 to 32 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are at 30 to 32 and lows at 25 to 26. In Davao City, highs are at 31 to 32 and lows at 25. And lastly, in Soxargen, highs are at 31 and lows at 24. Sunrise today was at 5:31 and sunset at 5:48. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. In Davao City, Philippines, this is Elena Marie Catolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati og nakita ang mga balita sa mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo usab kining makita matag Sabado sa alauna sa kahaponon pinaagi sa Hope Channel Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region, ang Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matan-Ao, Davao del Sur ug diha sa atong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental. Ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang mga cable networks nga adunay Hope Channel Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapag laom, buot kaming magpasalamat kanimo sa walay puas nimong pagsuportang pinansyal ug pag-ampo alang sa pagpadayon
nga pagsibya sa ato mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa Hope Channel Davao ug sa buhat media sa rehiyon sa Davao, daghang salamat sa ato mga iglesia nga naglangkob sa Magsaysay District, Davao del Sur District, ubos sa pagdumala ni Pastor Gerson Alipan. Daghang salamat kaayo sa ato mga opisyalis ug mga kaigsuunan sa mga iglesia sa Magsaysay Center, Bakungan, Barayong, Hillside, Kanapulo, Kilometer 84, Lower Bala, Magbuk, Maibo, Paraiso, San Isidro 1 ug San Isidro 2, Simon, Takol ug Upper Bala Adventist Churches. Sa inyong walay puas ug makanunayon nga pagsuporta sa pagsibya sa AWR Hope Radio Davao ug Davao del Sur ug Hope TV Davao. Ug kapaglaom, bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan, hinumdumi, gihigugma ka sa Ginoo. Sa ngalan ni kapaglaom Rowan Katoliko ug sa ato mga pangulo sa Davao Mission of the Seventh-day Adventist ug sa tibok pwersa sa Hope Channel Davao, ako si Bijazri Labajo. Daghang salamat sa imong pagpakig-uban samtang kami magapadayon sa pagsibya sa minsay sa paglaom nga si Hesukristo mubad.